Thank you. Analizaremos el icónico discurso que Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford en 2005. A través de sus palabras aprenderemos pronunciación, vocabulario, fluidez y entonación en inglés, mientras exploramos su mensaje inspirador. Escucharemos el discurso, lo desglosaremos en detalle y practicaremos juntos. Un contenido valioso no solo para mejorar tu inglés, sino también para reflexionar sobre la vida y el éxito. Comencemos. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. En la primera línea del discurso, Steve Jobs empieza con "Thank you", que como ya sabemos, significa gracias. Es una forma sencilla y educada de comenzar un discurso. Luego dice, I am honored to be with you today. Aquí, I am honored significa me siento honrado, lo que indica que considera un privilegio estar ahí. No está diciendo simplemente que está feliz o contento, sino que siente que es un reconocimiento importante para él. Después menciona, at your commencement. La palabra commencement puede sonar extraña porque su significado literal es inicio, pero en el contexto universitario se usa para referirse a la ceremonia de graduación. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. En otras palabras, está diciendo que se siente honrado de estar en la graduación de estos estudiantes. Finalmente, dice, from one of the finest universities in the world. Aquí, finest es una forma elegante de decir one of the best, es decir, una de las mejores. Está halagando a la universidad, resaltando que es una institución prestigiosa. Si juntamos todo y lo traducimos de forma natural, sería gracias. Me siento honrado de estar con ustedes hoy en su ceremonia de graduación de una de las mejores universidades del mundo. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Aquí Steve Jobs empieza con truth be told, que es una expresión que significa algo así como para ser honesto o la verdad sea dicha. Es una forma de introducir una confesión o una realidad que puede sorprender. Luego dice, I never graduated from college. I never graduated significa nunca me gradué y from college significa de la universidad. Así que lo que nos está diciendo aquí es que él nunca terminó sus estudios universitarios. Después menciona, y esto es lo más cerca que he llegado a una graduación universitaria. Vamos a dividirlo en partes. This is the closest I've ever gotten. Esto es lo más cerca que he estado. To a college graduation. De una graduación universitaria. Así que en esta frase completa, lo que está diciendo es que, aunque nunca se graduó, estar ahí dando este discurso es lo más cerca que ha estado de una ceremonia de graduación universitaria. Si lo traducimos de forma natural, quedaría así. Para ser honesto, nunca me gradué de la universidad, y esto es lo más cerca que he estado de una ceremonia de graduación. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Aquí, Jobs usa un estilo muy conversacional. Vamos a analizarlo frase por frase. Today I want to tell you 3 stories from my life. Today significa hoy. I want to tell you significa quiero contarles. 3 stories from my life significa
3 historias de mi vida. Así que lo que está diciendo aquí es, hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. That's it. Literalmente significa eso es todo. Es una forma de quitarle importancia a lo que acaba de decir, como si dijera, solo eso. No big deal. Esta es una expresión que se usa mucho en inglés y significa algo como no es gran cosa o no es para tanto. Aquí, él lo usa para hacer que su discurso parezca simple y accesible, cuando en realidad va a contar cosas muy profundas. Just 3 stories. Just aquí significa solo o simplemente. 3 stories ya sabemos que es 3 historias. Con esta frase, refuerza la idea de que su discurso no será complicado. Traducción. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo. No es gran cosa. Solo 3 historias. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. The first story is about connecting the dots. Aquí, Steve Jobs introduce su primera historia. The first story significa la primera historia y is about significa es sobre. Luego dice connecting the dots, que literalmente significa conectar los puntos. Pero no se refiere a dibujar o unir puntos en una hoja, sino a una metáfora. Connecting the dots es una forma de decir que a veces en la vida las cosas no tienen sentido en el momento, pero cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de cómo diferentes eventos se conectan y nos llevan a donde estamos. Es como cuando tomas una decisión sin saber si es correcta, pero años después entiendes que te llevó al lugar exacto donde debías estar. Traducción. La primera historia trata sobre conectar los puntos. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Veamos esto por partes. I dropped out of Reed College. Dejé la Universidad de Reed. Aquí usa drop out, que es un phrasal verb muy común y significa abandonar los estudios sin graduarse. En inglés, una persona que deja la universidad se llama college dropout, alguien que abandonó la universidad. After the first 6 months, después de los primeros 6 meses. Nos da un detalle importante. No dejó la universidad de inmediato, sino después de medio año. But then stayed around as a drop-in. Pero luego me quedé como oyente. Stayed around significa me quedé por ahí. Drop-in se usa para describir a alguien que asiste a clases sin estar matriculado oficialmente. Es decir, dejó la universidad formalmente, pero siguió asistiendo a algunas clases que le interesaban. For another 18 months or so before I really quit. Por otros 18 meses más o menos antes de irme definitivamente. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Aquí, another 18 months significa otros 18 meses. Or so es una expresión que significa más o menos, indicando que el tiempo exacto no es tan importante. Before I really quit significa antes de que realmente me fuera. Traducción. Dejé la Universidad de Reed después de 6 meses, pero luego me quedé por ahí como oyente por otros 18 meses más o menos antes de irme definitivamente. Jobs no dejó la universidad de golpe, sino que se quedó explorando por su cuenta. También es interesante cómo usa drop out y drop in, 2 palabras opuestas. Drop out significa abandonar, mientras que drop in da la idea de entrar cuando uno quiere, sin compromiso.
Ahora nos queda la pregunta, ¿por qué dejó la universidad? I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. Why did I drop out? It started before I was born. Aquí Steve Jobs anticipa la pregunta del público, ¿por qué dejaste la universidad? En lugar de responder de inmediato con una razón lógica o práctica, nos sorprende diciendo, It started before I was born, que significa todo comenzó antes de que yo naciera. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo puede algo ocurrido antes de su nacimiento influir en su decisión de abandonar la universidad? Es una forma inteligente de captar la atención del público. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. Aquí nos da más contexto sobre su historia personal. My biological mother, mi madre biológica. Usa biological mother para diferenciarla de la madre que lo crió. Es común que las personas adoptadas usen esta expresión para referirse a su madre de nacimiento. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. Was a young, unwed graduate student. Era una estudiante universitaria joven y soltera. Young significa joven. Unwed significa no casada. Es una forma más formal de decir soltera. Graduate student se refiere a una estudiante que ya terminó la universidad y está cursando una maestría o doctorado. Aquí nos deja claro que su madre era muy joven, no estaba casada y aún estudiaba, lo que sugiere que no podía hacerse cargo de un bebé en ese momento. And she decided to put me up for adoption. Y decidió darme en adopción. Put up for adoption es una expresión común en inglés que significa dar en adopción. Nos cuenta que su madre tomó la difícil decisión de buscarle otra familia. Traducción: ¿por qué dejé la universidad? Todo comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante universitaria joven y soltera, y decidió darme en adopción. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Aquí Steve Jobs nos cuenta un detalle importante. Su madre biológica tenía condiciones sobre quienes debían adoptarlo. She felt very strongly that. Ella sentía muy fuertemente que. Felt strongly significa que tenía una opinión muy firme sobre algo. En este caso, su madre estaba convencida de que él debía ser adoptado por una familia con educación universitaria. I should be adopted by college graduates. Yo debía ser adoptado por graduados universitarios. Aquí, should indica algo que se considera correcto o deseado. College graduates significa graduados universitarios, es decir, personas que habían terminado la universidad. Esto nos muestra que su madre biológica quería darle la mejor oportunidad posible, asegurándose de que sus padres adoptivos tuvieran una buena educación. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Así que todo estaba listo para que yo fuera adoptado al nacer por un abogado y su esposa. Everything was all set significa todo estaba listo, preparado.
To be adopted at birth significa ser adoptado al nacer, es decir, desde el primer momento de su vida. Por un abogado y su esposa, nos dice que la pareja que iba a adoptarlo estaba compuesta por un abogado y su esposa. Traducción. Ella estaba convencida de que yo debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba listo para que al nacer fuera adoptado por un abogado y su esposa. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. Aquí Steve Jobs introduce un giro inesperado en la historia. Except that, excepto que, nos indica que algo no salió como estaba planeado. When I popped out, cuando salí. Popped out es una expresión informal para decir cuando nací o cuando salí del vientre de mi madre. En lugar de decir when I was born, usa una frase más coloquial y visual. They decided at the last minute that they really wanted a girl. Decidieron en el último minuto que realmente querían una niña. At the last minute significa en el último minuto, lo que sugiere un cambio de decisión repentino. They really wanted a girl. Significa que ellos querían adoptar una niña, no un niño. Really wanted enfatiza que era un deseo fuerte. Traducción. Excepto que cuando nací, decidieron en el último minuto que realmente querían una niña. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We have an unexpected baby boy. Do you want him?" Aquí Jobs nos cuenta cómo terminó siendo adoptado. So my parents, who were on a waiting list. Así que mis padres que estaban en una lista de espera. So, conecta con la idea anterior, mostrando qué pasó después. My parents se refiere a sus padres adoptivos, los que finalmente lo criaron. Who were on a waiting list significa que estaban en una lista de espera para adoptar un bebé. Got a call in the middle of the night. Recibieron una llamada en medio de la noche. Got a call significa recibieron una llamada telefónica. In the middle of the night enfatiza que ocurrió a altas horas de la noche, lo que nos sugiere que fue algo inesperado. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" Asking, "We have an unexpected baby boy. Do you want him?" Preguntando, ¿tenemos un bebé varón inesperado? ¿Lo quieren? Unexpected baby boy significa bebé varón inesperado, ya que la primera familia lo rechazó por querer una niña. Do you want him? Es una pregunta directa para saber si esta nueva pareja estaba dispuesta a adoptarlo. Traducción. Así que mis padres, que estaban en una lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntando, «Tenemos un bebé varón inesperado. ¿Lo quieren?» So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." They said, "Of course." Esta es una respuesta muy corta y directa, pero tiene mucho significado. They said, ellos dijeron, refiriéndose a sus futuros padres adoptivos. Of course. Por supuesto. They said, "Of course." Esta respuesta muestra entusiasmo y seguridad. No preguntaron detalles, no dudaron, simplemente aceptaron sin pensarlo dos veces. Traducción. Ellos dijeron, por supuesto. They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school.
My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. Aquí Steve Jobs nos cuenta que, después de que sus padres adoptivos lo aceptaron, su madre biológica descubrió algo que no esperaba. My biological mother later found out that. Mi madre biológica descubrió después que. Later found out significa descubrió más tarde. Es decir, no lo supo en el momento de la adopción, sino después. My mother had never graduated from college. Mi madre, adoptiva, nunca se había graduado de la universidad. Aquí, had never graduated significa que nunca terminó la universidad. Esto iba en contra del deseo de su madre biológica, quien quería que fuera adoptado por personas con estudios universitarios. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. And that my father had never graduated from high school. Y que mi padre, adoptivo, nunca se había graduado de la secundaria. Aquí, had never graduated from high school significa que ni siquiera terminó la educación secundaria. Esto es aún más impactante porque su madre biológica esperaba una familia con estudios superiores, y en cambio, su padre adoptivo ni siquiera terminó la secundaria. Traducción: mi madre biológica descubrió después que mi madre adoptiva nunca se había graduado de la universidad y que mi padre adoptivo nunca se había graduado de la secundaria. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. Aquí Steve Jobs nos cuenta cómo su madre biológica intentó detener la adopción, pero luego cambió de opinión con una condición. She refused to sign the final adoption papers. Ella se negó a firmar los papeles finales de adopción. Refused significa rechazó o se negó. Papeles de adopción final son los documentos legales que oficializan la adopción. Esto nos dice que, aunque la familia adoptiva ya tenía al bebé, legalmente la adopción no estaba cerrada todavía. She only relented a few months later. Ella solo cedió unos meses después. Relented significa cedió o cambió de opinión después de resistirse. No fue algo inmediato. Pasaron meses antes de que aceptara. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. When my parents promised that I would go to college. Cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Promised significa prometieron. Aquí vemos que su madre biológica solo aceptó la adopción con la condición de que sus nuevos padres lo enviaran a la universidad. Es irónico, porque años después, Steve Jobs dejó la universidad, lo que hace que esta parte de la historia sea aún más interesante. This was the start in my life. Así comenzó mi vida. The start significa el comienzo. Con esta frase, Steve Jobs deja claro que su vida comenzó con una gran negociación y una promesa que no se cumplió completamente. Traducción: ella se negó a firmar los papeles finales de adopción. Solo se dio unos meses después cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Así comenzó mi vida. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition.
And 17 years later, I did go to college, but I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition. Aquí Steve Jobs nos cuenta que, a pesar de que su madre biológica había insistido en que debía ir a la universidad, él cumplió con esa promesa 17 años después. And 17 years later, I did go to college. Y 17 años después, sí fui a la universidad. 17 years later significa 17 años después. Usa I did go en lugar de solo I went, para enfatizar que, después de todo, sí cumplió con la promesa. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. Pero ingenuamente elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford. Naively significa ingenuamente, lo que indica que tomó una decisión sin pensar en las consecuencias económicas. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition. Almost as expensive as Stanford significa que su universidad costaba casi lo mismo que Stanford, una de las universidades más caras del mundo. Aquí nos deja claro que no eligió una opción económica, lo que trajo problemas financieros. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. Y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora se estaban gastando en mi matrícula universitaria. Working class parents se refiere a padres de clase trabajadora, es decir, que no eran ricos ni tenían grandes ingresos. Savings significa ahorros, lo que indica que todo el dinero que sus padres habían juntado a lo largo de su vida se estaba gastando en su educación. College tuition significa matrícula universitaria, es decir, el costo de la universidad. Traducción. Y 17 años después, sí fui a la universidad, pero ingenuamente elegí una que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres, que eran de clase trabajadora, se estaban gastando en mi matrícula. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. Aquí, Steve Jobs nos explica qué lo llevó a cuestionar su permanencia en la universidad. After 6 months. Después de 6 meses. Nos indica que no tardó mucho en darse cuenta de su problema con la universidad. I couldn't see the value in it. No podía ver el valor en ello. Couldn't see the value significa que no encontraba útil lo que estaba haciendo. En otras palabras, no veía sentido en seguir pagando una universidad tan cara si no estaba obteniendo nada valioso de ella. I had no idea what I wanted to do with my life. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Aquí está admitiendo una gran incertidumbre, lo que es muy común en muchos jóvenes universitarios. And no idea how college was going to help me figure it out. Y tampoco tenía idea de cómo la universidad me iba a ayudar a descubrirlo. Figure it out significa descubrirlo o encontrar la respuesta. Lo que nos está diciendo aquí es que no veía cómo la universidad le estaba sirviendo para aclarar su futuro. Traducción: después de 6 meses no podía ver el valor en ello. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida y tampoco tenía idea de cómo la universidad me iba a ayudar a descubrirlo. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life.
And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. Aquí Steve Jobs enfatiza el peso de su decisión. And here I was, y aquí estaba yo. Esta expresión se usa para reflexionar sobre una situación personal. En este caso, muestra que se dio cuenta de algo importante. Estaba gastando el dinero de sus padres sin un propósito claro. Spending all of the money my parents had saved their entire life. Gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Spending significa gastando. All of the money enfatiza que no era solo una parte, sino todo el dinero que sus padres tenían ahorrado. My parents had saved their entire life. Significa que sus padres trabajaron y ahorraron durante toda su vida para pagar su educación. Traducción natural. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. Aquí Steve Jobs nos dice claramente cuál fue su decisión. So I decided to drop out. Así que decidí abandonar la universidad. Drop out es un phrasal verb que significa dejar los estudios sin terminar. Esta es la gran decisión de la que nos ha estado hablando todo este tiempo. And trust that it would all work out okay. Y confiar en que todo saldría bien. Trust significa confiar. It would all work out okay es una forma de decir todo saldría bien al final. Aquí nos está diciendo que, aunque no tenía un plan claro, confiaba en que la vida lo guiaría hacia el camino correcto. Traducción. Así que decidí abandonar la universidad y confiar en que todo saldría bien. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. Aquí nos dice cómo se sintió en ese momento y cómo ve su decisión en retrospectiva. It was pretty scary at the time. Fue bastante aterrador en ese momento. Pretty scary significa bastante aterrador, lo que indica que no fue una decisión fácil. At the time significa en ese momento, lo que nos dice que en ese instante tenía miedo de lo que podía pasar. But looking back, it was one of the best decisions I ever made. Pero mirando atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Looking back significa mirando atrás, es decir, viendo la situación en retrospectiva. One of the best decisions I ever made significa que con el tiempo se dio cuenta de que dejar la universidad fue algo positivo. Traducción. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. Aquí Steve Jobs nos cuenta que, después de dejar oficialmente la universidad, seguía aprendiendo, pero a su manera. The minute I dropped out. En el momento en que abandoné la universidad. The minute es una forma de decir tan pronto como. Nos muestra que tomó acción de inmediato. I could stop taking the required classes that didn't interest me. Pude dejar de tomar las clases obligatorias que no me interesaban. Required classes son las materias obligatorias que un estudiante debe cursar, incluso si no le gustan. That didn't interest me enfatiza que no encontraba valor en esas materias, and begin dropping in on the ones that looked interesting. Y comencé a asistir a las que parecían interesantes. Dropping in on significa asistir sin estar oficialmente inscrito.
Aquí está diciendo que ya no estaba en la universidad como estudiante formal, pero igual asistía a clases que le llamaban la atención. Traducción. En el momento en que abandoné la universidad, pude dejar de tomar las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir a las que parecían interesantes. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. Aquí nos dice que su vida no se volvió fácil después de abandonar la universidad. It wasn't all romantic. No fue todo tan bonito. Romantic aquí no se refiere al amor, sino a la idea de que su decisión no fue perfecta ni libre de dificultades. I didn't have a dorm room. No tenía un dormitorio universitario. Dorm room es el dormitorio donde viven los estudiantes dentro de la universidad. Como ya no era estudiante oficial, perdió el derecho a un cuarto en el campus. So I slept on the floor in friends' rooms. Así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Aquí vemos una imagen muy clara de su situación. No tenía dónde vivir, así que dormía en el piso de sus amigos. Traducción. No fue todo tan bonito. No tenía un dormitorio universitario, así que dormía en el suelo en las habitaciones de mis amigos. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. Aquí Steve Jobs nos cuenta cómo tuvo que ingeniárselas para conseguir comida mientras vivía sin estabilidad económica. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. Devolvía botellas de Coca-Cola por los depósitos de 5 centavos para comprar comida. Returned Coke bottles. Significa que recogía botellas vacías de Coca-Cola y las devolvía a cambio de dinero. Depósitos de 5 centavos se refiere a un sistema en el que te devuelven 5 centavos por cada botella vacía reciclada. To buy food with enfatiza que hacía esto para poder alimentarse. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. Y caminaba 7 millas por toda la ciudad cada domingo por la noche para recibir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Would walk the 7 miles across town significa que caminaba 7 millas, unos 11 kilómetros, por toda la ciudad. Every Sunday night nos dice que esto era una rutina semanal. To get one good meal a week significa que esa comida era su única comida decente en toda la semana. At the Hare Krishna Temple nos indica que iba a un templo religioso donde ofrecían comida gratuita. Traducción. Devolvía botellas de Coca-Cola por los depósitos de 5 centavos para comprar comida. Y caminaba 7 millas por toda la ciudad cada domingo por la noche para recibir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into I loved it. Después de describir todas estas dificultades, Jobs sorprendentemente dice, I loved it, que significa, me encantaba. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on.
and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Aquí Steve Jobs nos dice que, aunque en ese momento no tenía un plan claro, muchas de las cosas en las que se metió por simple curiosidad terminaron siendo valiosas en su futuro. And much of what I stumbled into, y muchas de las cosas con las que me topé. Stumbled into significa encontrarse con algo por casualidad. Nos está diciendo que no planeó todo de manera estratégica, sino que simplemente se dejó llevar por su curiosidad. By following my curiosity and intuition. Siguiendo mi curiosidad e intuición. Following my curiosity significa que exploraba cosas solo porque le parecían interesantes. Intuición se refiere a su instinto para tomar decisiones sin un razonamiento lógico inmediato. Turned out to be priceless later on. Resultó ser invaluable más adelante. Turned out significa terminó siendo. Priceless significa tan valioso que no tiene precio. Nos dice que lo que aprendió por curiosidad en esa etapa terminó siendo esencial en su futuro. Traducción. Y muchas de las cosas con las que me topé siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser invaluables más adelante. Two, by following my curiosity and intuition, turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Aquí, Steve Jobs introduce un ejemplo concreto de algo que aprendió en la universidad por pura curiosidad y que luego sería clave en su carrera. Let me give you one example. Déjenme darles un ejemplo. Con esta frase, prepara a la audiencia para una historia específica. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. En ese tiempo, Reed College ofrecía quizá la mejor enseñanza de caligrafía en el país. At that time significa en ese momento. Offered perhaps the best indica que era considerado uno de los mejores programas. Calligraphy instruction significa enseñanza de caligrafía, es decir, el arte de escribir con letras hermosas. Traducción. Déjenme darles un ejemplo. En ese tiempo, Reed College ofrecía quizá la mejor enseñanza de caligrafía en el país. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Aquí Steve Jobs nos describe cómo era la universidad en ese tiempo y por qué le llamó la atención la caligrafía. Throughout the campus, en todo el campus. Throughout significa por todas partes, indicando que esto no era algo aislado, sino que estaba en toda la universidad. Every poster, every label on every drawer. Cada cartel, cada etiqueta en cada cajón. Nos dice que todo estaba decorado con letras hermosas. Label significa etiqueta y drawer significa cajón. Was beautifully hand calligraphed. Estaba bellamente escrito a mano en caligrafía. Hand calligraphed significa que todo estaba escrito en una caligrafía elegante y hecha a mano. Traducción. En todo el campus, cada cartel, cada etiqueta en cada cajón estaba bellamente escrito a mano en caligrafía. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Aquí nos explica cómo terminó en una clase de caligrafía sin que estuviera en su plan original. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes.
como había abandonado la universidad y no tenía que tomar las clases normales, had dropped out, nos recuerda que ya no era un estudiante oficial. Didn't have to take the normal classes. Indica que no estaba obligado a seguir un plan de estudios formal. I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Decidí tomar una clase de caligrafía para aprender a hacer esto. Decidió tomar. Significa que él eligió tomar la clase por su cuenta. To learn how to do this nos dice que quiso aprender a escribir con la misma belleza que veía en el campus. Traducción. Como había abandonado la universidad y no tenía que tomar las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender a hacer esto. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. Aquí Jobs nos describe los aspectos clave que aprendió en su clase de caligrafía. I learned about serif and sans serif typefaces. Aprendí sobre los tipos de letra con serifas y sin serifas. Serif typefaces son fuentes tipográficas con pequeños adornos en los extremos de las letras, como Times New Roman. Sans serif typeface son fuentes sin esos adornos, como Arial. Este conocimiento fue clave en el diseño de fuentes para computadoras años después. About varying the amount of space between different letter combinations. Sobre cómo variar la cantidad de espacio entre diferentes combinaciones de letras. Varying the amount of space se refiere al espaciado entre letras, conocido como kerning y tracking en diseño gráfico. Jobs aprendió cómo distribuir mejor las letras en un texto, algo que hoy se usa en todas las computadoras. About what makes great typography great. Sobre qué hace que una gran tipografía sea realmente excelente. Aquí nos dice que entendió el arte de diseñar letras y fuentes tipográficas, algo que en su momento parecía un simple detalle estético, pero que luego revolucionaría la informática. Traducción natural. Aprendí sobre los tipos de letra con serifas y sin serifas, sobre cómo variar el espacio entre diferentes combinaciones de letras y sobre qué hace que una gran tipografía sea excelente. Texto original. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. Aquí Steve Jobs nos habla con pasión sobre la caligrafía y por qué le impactó tanto. It was beautiful, historical, artistically subtle. Era hermosa, histórica y artísticamente sutil. Nos muestra que no era solo un tema técnico, sino un arte que tenía una gran historia detrás. In a way that science can't capture. De una manera que la ciencia no puede captar. Aquí Jobs contrasta el arte con la ciencia. Está diciendo que el diseño y la tipografía tienen una belleza que no puede medirse científicamente. And I found it fascinating. Y lo encontré fascinante. Nos deja claro que se enamoró de la caligrafía, aunque en ese momento no tenía un propósito práctico para ello. Traducción. Era hermosa, histórica y artísticamente sutil de una manera que la ciencia no puede captar, y lo encontré fascinante. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. Aquí Steve Jobs nos habla con pasión sobre la caligrafía y por qué le impactó tanto. It was beautiful, historical, artistically subtle. Era hermosa, histórica y artísticamente sutil.
nos muestra que no era solo un tema técnico, sino un arte que tenía una gran historia detrás. In a way that science can't capture. De una manera que la ciencia no puede captar. Aquí Jobs contrasta el arte con la ciencia. Está diciendo que el diseño y la tipografía tienen una belleza que no puede medirse científicamente. And I found it fascinating. Y lo encontré fascinante. Nos deja claro que se enamoró de la caligrafía, aunque en ese momento no tenía un propósito práctico para ello. Traducción. Era hermosa, histórica y artísticamente sutil de una manera que la ciencia no puede captar, y lo encontré fascinante. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. Aquí Steve Jobs nos dice que, en ese momento, no veía ninguna aplicación práctica para lo que había aprendido. None of this had even a hope of any practical application in my life. Nada de esto tenía ni siquiera la esperanza de tener una aplicación práctica en mi vida. None of this significa nada de esto. Had even a hope enfatiza que ni siquiera imaginaba que podría servirle en el futuro. Aplicación práctica se refiere a un uso real y útil en su vida o en su carrera. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mí. 10 years later, nos muestra que a veces las conexiones en la vida tardan en revelarse. It all came back to me significa que recordó lo que había aprendido y lo aplicó en su trabajo. Traducción natural. Nada de esto tenía ni siquiera la esperanza de tener una aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mí. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. Aquí nos dice que lo que aprendió en su clase de caligrafía se convirtió en una de las innovaciones clave de Apple. And we designed it all into the Mac. Y diseñamos todo eso en la Mac. Designed it all into significa que incorporaron esos conocimientos en el diseño de la computadora. Nos muestra que su experiencia con la caligrafía no fue un simple detalle, sino una inspiración directa para la Macintosh. It was the first computer with beautiful typography. Fue la primera computadora con una tipografía hermosa. Aquí destaca la importancia de este detalle. Hasta ese momento, las computadoras no tenían fuentes tipográficas elegantes. Gracias a sus conocimientos de caligrafía, la Macintosh fue la primera computadora con diferentes tipos de letra bien diseñados. Traducción. Y diseñamos todo eso en la Mac. Fue la primera computadora con una tipografía hermosa. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Aquí Steve Jobs nos dice que si no hubiera tomado esa clase de caligrafía, la Mac no habría tenido fuentes tipográficas avanzadas. If I had never dropped in on that single course in college. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad. Dropped in on significa asistir sin estar oficialmente inscrito.
Nos recuerda que no tomó la clase como parte de su programa de estudios, sino porque le interesaba. The Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. La Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra ni fuentes con espaciado proporcional. Would have never had expresa que si no hubiera tomado esa clase, la Mac no habría tenido esas características. Múltiple typeface significa varios tipos de letra, algo que hoy es común, pero que en ese entonces era una innovación. Proportionally spaced fonts se refiere a fuentes con espaciado proporcional, lo que hace que el texto sea más legible y estéticamente agradable. Traducción. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra ni fuentes con espaciado proporcional. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Aquí Jobs hace una afirmación audaz. Insinúa que Microsoft Windows copió la Mac y que, sin Apple, las computadoras personales no habrían tenido fuentes tipográficas bien diseñadas. And since Windows just copied the Mac. Y como Windows solo copió la Mac. Nos dice que Microsoft tomó muchas de las ideas de la Macintosh y las implementó en Windows. Usa just copied, lo que implica que Windows no innovó, solo imitó. It's likely that no personal computer would have them. Es probable que ninguna computadora personal las tuviera. It's likely that significa es probable que. No personal computer would have them. Sugiere que si Apple no lo hubiera hecho primero, quizás ninguna computadora personal habría tenido tipografías elegantes. Traducción. Y como Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tuviera. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Aquí Steve Jobs hace una conexión clara entre su decisión de abandonar la universidad y la evolución de la computación personal. If I had never dropped out, si nunca hubiera abandonado la universidad, nos recuerda que su decisión de dejar la universidad fue el punto de partida para todo lo que vino después. I would have never dropped in on this calligraphy class. Nunca habría asistido a esta clase de caligrafía. Nos reafirma que si hubiera seguido un camino tradicional, nunca habría aprendido sobre tipografía. And personal computers might not have the wonderful typography that they do. Y las computadoras personales quizá no tendrían la maravillosa tipografía que tienen hoy. Aquí enfatiza que su influencia en el diseño de fuentes cambió la computación personal. Might not have implica que las computadoras podrían haber sido muy diferentes sin su aporte. Traducción. Si nunca hubiera abandonado la universidad, nunca habría asistido a esta clase de caligrafía, y las computadoras personales quizá no tendrían la maravillosa tipografía que tienen hoy. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. Aquí Steve Jobs introduce su idea principal. Los puntos solo se conectan mirando hacia atrás, no hacia adelante. Of course. Por supuesto. Usa esta frase para admitir que en el momento no tenía idea de cómo todo se conectaría en su futuro.
It was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. Era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad. Connect the dots es la metáfora central de su discurso. En la vida, muchas veces no entendemos por qué ocurren ciertas cosas hasta que miramos atrás. Looking forward significa mirando hacia adelante, es decir, en ese momento no podía ver cómo todo encajaría en su vida. Traducción. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Aquí repite su idea principal para asegurarse de que el público la entienda bien. Again, de nuevo, nos indica que está reforzando un punto importante. You can't connect the dots looking forward. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Nos recuerda que no podemos predecir el futuro ni ver cómo todo encajará mientras estamos en el proceso. You can only connect them looking backwards. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Nos dice que solo cuando reflexionamos sobre el pasado entendemos cómo cada decisión nos llevó a donde estamos hoy. Traducción. De nuevo, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Aquí Steve Jobs nos da la respuesta clave. Tenemos que confiar en que, de alguna manera, los puntos se conectarán en el futuro. So you have to trust. Así que tienes que confiar. Usa you have to, que significa debes, para indicar que esto no es opcional si quieres avanzar en la vida. That the dots will somehow connect in your future. En que los puntos de alguna manera se conectarán en tu futuro. Somehow significa de alguna manera, lo que sugiere que no necesitas saber cómo sucederá, solo confiar en que lo hará. Will connect in your future nos dice que eventualmente todo tendrá sentido, aunque ahora no lo veamos. Traducción. Así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en tu futuro. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then.
But it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Después de hablarnos sobre conectar los puntos, Steve Jobs introduce su segunda historia, el amor y la pérdida. Aquí nos cuenta cómo encontró su pasión desde joven al fundar Apple junto con Steve Wozniak en el garaje de sus padres cuando tenía solo 20 años. En 10 años, Apple creció hasta convertirse en una compañía de $2,000 millones, con 4,000 empleados, y todo parecía ir bien, hasta que lo despidieron. Es impactante porque fue despedido de su propia empresa, la compañía que él mismo había creado. Dice, "How can you get fired from a company you started?" ¿Cómo puedes ser despedido de una empresa que tú creaste? Lo que refleja su sorpresa y frustración. Explica que esto ocurrió porque contrató a alguien para dirigir la empresa con él, pero sus visiones comenzaron a divergir, y la junta directiva decidió en su contra. Esto lo dejó devastado. Durante un tiempo se sintió como un fracaso total. Incluso dice, "I was a very public failure." Fui un fracaso muy público, lo que muestra lo humillante que fue para él. Sin embargo, después de la crisis, se dio cuenta de algo importante. Todavía amaba lo que hacía, y esa fue su salvación. En lugar de rendirse, fundó Next y Pixar, dos compañías innovadoras. Pixar, en particular, creó Toy Story, la primera película animada por computadora y la más exitosa de la época. Años después, en una vuelta inesperada del destino, Apple compró Next, y Jobs regresó a Apple, usando la tecnología de Next para revolucionar la empresa. También menciona que durante este tiempo conoció a Lorene, su esposa y el amor de su vida. Vocabulario clave. I still loved what I did. Todavía amaba lo que hacía. Refuerza la idea de que la pasión es más fuerte que el fracaso. Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Que me despidieran de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Aquí nos dice que lo que en su momento parecía una tragedia, en realidad fue una bendición disfrazada. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. El peso de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante otra vez. Nos muestra que perderlo todo le dio una segunda oportunidad de empezar de cero y reinventarse. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself,
if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
Stay hungry, stay foolish. Para su tercera historia, Jobs habla de su experiencia más cercana con la muerte. Nos cuenta que cuando tenía 17 años, leyó una frase que lo marcó. Si vives cada día como si fuera el último, algún día estarás absolutamente en lo cierto. Si vives cada día como si fuera el último, algún día seguramente tendrás razón. Desde entonces, se miraba en el espejo cada mañana y se preguntaba, If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta era no demasiados días seguidos, sabía que debía cambiar algo en su vida. Luego nos cuenta sobre el cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2004, un tipo de cáncer casi siempre incurable. Dice que los médicos le dieron de 3 a 6 meses de vida y que le recomendaron Get My Affairs in Order, que es una forma elegante de decir, prepárate para morir. Afortunadamente, después de una biopsia, descubrieron que su cáncer era raro, pero tratable con cirugía, y logró salvarse. Jobs describe esto como la experiencia más cercana a la muerte que ha tenido, y dice que lo cambió profundamente. Aquí nos da su mensaje más fuerte. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. Nos advierte contra el miedo a lo que los demás piensen y dice, Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. Vocabulario clave. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. Nadie quiere morir. Incluso las personas que quieren ir al cielo no quieren morir para llegar allí. Es una frase irónica pero cierta sobre el miedo universal a la muerte. Death is very likely the single best invention of life. La muerte es, muy probablemente, el mejor invento de la vida. Aquí nos dice que la muerte nos obliga a valorar el tiempo y a vivir con propósito. Lección clave. La muerte nos recuerda que el tiempo es limitado y por eso debemos seguir nuestro propio camino sin miedo. El mensaje final, Stay hungry, stay foolish. Para cerrar su discurso, Jobs recuerda un libro que marcó su juventud, The Whole Earth Catalog, una publicación de los años 70. En la última edición del libro, en la contraportada, aparecía una imagen de un camino rural y las palabras Stay hungry, stay foolish, mantente hambriento, mantente alocado. Con estas palabras, Steve Jobs nos deja su última gran lección. Siempre debemos seguir aprendiendo. Stay hungry. Nunca debemos pensar que ya lo sabemos todo. Debemos tomar riesgos y atrevernos a hacer cosas diferentes. Stay foolish. No hay que tener miedo a parecer tonto o loco por seguir nuestros sueños. Ahora quiero que escuches el discurso completo sin interrupciones y prestes atención a las palabras y expresiones que hemos analizado. Trata de identificar su significado en el contexto y cómo Steve Jobs las usa para conectar con su audiencia. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit.
So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired.
How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat,
through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.